What's up mga ka-travelers? Welcome to Cebu South Travel Vlog. On the way day ko ron sa prenup photoshoot nila ni Sir Edward and Nats dari sa Hulumainon, Dalaguere, Cebu. Ikaduha na location kay lineman man ang atong groom, so atong iposyod yun na ang atong sit up is na poste. Ang piyong nakasunglass mas kuya, sir. Oh, si ma'am lang. Yan na. Anak lang, piyong lang. Okay, tanaw ka dito, sir. Na. Okay, kaya. Lang. Buniti yung kamot, ma'am. Buniti yung kamot. Oh, so, yun. Silapin mo na akong gamay, sir. Oh, ma'am. Na. Dali. Igog yung hapon na human mi. So karon padong na ta pauli. Thank you for watching. Like, follow and subscribe Cebu South Travel Vlog.